ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब, बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। बस फिर बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, हर संडे मुलाकात होगी मेरी आपसे। बहुत खूबसूरत सा ट्रैक था आपकी नजर किया। मेरे साथ है नुमान कियानी और लाला पिशोरी, और कंटिन्यू करते हैं अपनी बातें को, सिस्टरों को। सिलसिले को कंटिन्यू करने से पहले मैं, चूंकि लाला पिशोरी से गुफ्तगू का जो सिलसिला है इस कदर लजीज है, लाला इस कदर लजीज है कि उस शहर में मैं खो जाता हूँ। क्योंकि जब आप बात करते हैं ना, जिस तरह आपने 4-5 बातें की हैं वो मेरे अंदर नक्श हो गई, और थैंक यू। इस कदर गहरी बातें आपने की हैं कि वो ज़ाहिर इतनी लजीज है कि उन बातों को काटने का जो है दिल नहीं करता। लेकिन हम चाहेंगे कि साथ साथ आपका जो स्किल्स है, आपका जो टैलेंट है स्किट के हवाले से, मिमिक्री के हवाले से, मिमिक्री की है कभी? ये अभी जो मैंने की है एक आइटम में जो इरफान कोसट को कॉपी किया है मैंने, उसको जमील फकरी को किया है, और इसमें अगर आप कहते हैं तो थोड़ा सा वो हो जाएगा कि मुस्कुराहटें आ जाएगी, मतलब इस हवाले से लाला जी ऑन द स्पॉट कभी बैठे बैठे कभी आपने पैरोडी की है किसी की? अगर मैं आपसे कहूँ लाला जी अभी आप मुझे नुमान कहने की पैरोडी करके बताएं तो। इनके साथ तो पूरा स्किट करूंगा अभी और आपको इंशाल्लाह ताला मजा आएगा। आप स्किट करेंगे, ये स्पेशल सरप्राइज है हमारे लिसनर्स के लिए कि जिसका कैरेक्टर परीक्षा भी होंगे, मैं भी होऊंगा, और लाला पिशोरी, 2 कैरेक्टर्स करेंगे। लाला जी मेरा कैरेक्टर जो है बहुत सख्त किस्म का होता है, और फिर नुमान स्टूडियो में नहीं टिकेगा। तो अभी मैं आपको मेरा एक छोटा सा वो चल रहा है, उसमें जब मैं किसी स्टेज पे आता हूँ तो स्टार्टिंग में मैंने इसमें कहता लाला पिशोरी आया, लाला पिशोरी आया, सरहद से लेकर ताजा ताजा गुलाब लाया, लाला पिशोरी आया, लाला पिशोरी आया, सच्ची बातें कुछ लतीफे, सच्ची बातें कुछ लतीफे, मुस्कुराहट लाया, लाला पिशोरी आया, लाला पिशोरी आया। बेगम ने खामिद से कहा आप मेरे लिए चांद ला सकते हैं? खामिद ने कहा ये कौन सी मुश्किल बात है। खामिद ने उसको बड़े शीशे के आगे बैठा दिया लाके। बेगम बहुत खुश हुई, कहने लगी हाय अल्लाह आप कितने अच्छे हैं, आप मुझे चांद समझते हैं? खामिद कहने लगा चांद नहीं समझदा, शक्ल वेख ते फरमाइशां वेख। वो एक और था ना कि एक खावंद और बीवी से बात चल पड़ी। एक लतीफ़ा था कि एक खावंद से बीवी कहती है कि मेरी सालगिरह है, तुमने मेरे लिए क्या क्या तोहफा लाया, क्या गिफ्ट लाया। बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर लेकर गया। घर के बाहर एक बड़ी ही मशहूर कार खड़ी थी, ठीक है, बड़ी महंगी। तो वो कहती है हाय अल्लाह मेरे लिए कार लेकर आए हैं। वो कहता है नहीं, सेम कलर की पोनी लाया हूँ। अच्छा ये बेगम नाराज होगी ना, अब इसको राजी किस तरह कर रहा है वो बंदा। उसने गुलाब का फूल दिया तो बेगम कहने लगी नहीं नहीं मुझे कोई सोने की चीज ला कर दो, तो फिर उसको तकिया दे दिया, ये लो सो जाओ। लाला जी 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 इस लड़के को कहाँ कहाँ और अपनी फैमिली में किन किन लोगों से बहुत सारी बातें सुननी पड़ी और छत्तर भी खाने पड़े? देखो जी, जब भी इंसान कोई गलती करता है जी तो बाहर से छितर नहीं पड़ते, छितर घर में ही पड़ते हैं। अब एक खान साहब जूतियां बेच रहे थे, मैंने कहा खान साहब ये जूतियों का ये कितने की है? कहता ये आपको 600 रुपए का मिलेगा। मैंने कहा खान साहब कुछ कम करो, 400 ले लो। कहते यार 400 कैसे ले ले, ये 600 का हम बेचता है, 550 का हमें घर जूती पड़ता है। मैंने कहा नहीं खान साहब ये आप गलत बात कर रहे हैं, इतना तो ना करें आप। तो ये आपकी वो बात है कि जब इंसान कुछ गलती करता है तो बड़ी अच्छी आपने बात की कि उस लड़के को पहले कहाँ से मार पड़ती है। देखिए सबसे पहले घर होता है, घर वाले समझाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा जुनून होता है जिसे आप ये कहेंगे कि अल्लाह ना करे किसी को ये फन की बीमारी लग जाए, तो आपने तो सुना होगा ये ठीक ही नहीं होता। इस जुनून में आपकी जो स्टडीज हैं वो किस हद तक मुतासिर हुई? देखिए इसमें इंसान अगर चाहे तो कुछ भी मुतासर नहीं होता,
وہ ایک مینیج کرنا پڑتا ہے. وہ متاثر وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو مطلب ہے کہ اس کو مینیج نہیں کر پاتا. جو انسان مینیج کرنا جانتا ہے وہ کہیں بھی متاثر نہیں ہوتا جتنے مرضی کام. لیکن اس میں کچھ چیزیں متاثر ضرور ہوتی ہیں, میں بتانا چاہوں گا. پتہ اس میں سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے فنکار بننا ہے, میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے, تو اس میں سب سے پہلے جو ہوتا ہے کہ وہ مطلب ہے کہ جب گھر سے نکلتا ہے تو اتنا کچھ اس کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ سب کچھ چیزوں کو مینیج کر سکے. سب سے پہلے اس میں پرابلم آ جاتی ہے, بندہ کام سے رہ جاتا ہے. تو میں یہ اس طرح سے ایک پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ اگر اس فن کی لائن میں کوئی آنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے میں نیو جنریشن کو یہ کہوں گا کہ فوکس کرو تعلیم پر. تعلیم آپ کو بڑے آسانی کے ساتھ وہاں لے جائے گی جہاں آپ جانا چاہتے ہو. اگر آپ تعلیم حاصل نہیں کرتے ہو تو ایسے جانا چاہتے ہو تو پھر یہ بغیر ٹریک کے جانا یہ بہت پرابلم ہے. اچھا, اس میں نہ صرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کا جو ہے لڑکوں کو یا لڑکیوں کو یا بچوں کو فوکس کرنا چاہیے, بلکہ اس کے علاوہ جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر ان کو مواقع دینے چاہیے, ان کے کمپٹیشنز ہونے چاہیے تاکہ یہیں سے ٹیلنٹ نکل کر آئے, پھر ان کو اپریسیشن ملنی چاہیے, اور اس طرح کا نظام ضرور ہونا چاہیے. میرے یہ سوال کرنے کا مقصد لالا یہ تھا کیونکہ اب تک میرے جتنے بھی سنگر سے یا پھر جتنے بھی آرٹسٹ سے میری بات ہوئی ہے, انہوں نے یہی کہا ہے کہ انہوں نے اپنے جنون کی خاطر اپنی اسٹڈیز چھوڑ دی. یہی میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں, بہت کچھ چھوٹ جاتا ہے. اسٹڈیز چھوٹ جاتی ہیں, کام چھوٹ جاتے ہیں, وہ جو کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہو پاتا. لیکن فنکار جو ہوتا ہے نا, اس میں ایک ایسی دھن ہوتی ہے کہ میں نے بس جانا ہے, میں نے فنکار بننا ہے, تو پھر وہی فنکار بنتا ہے, ادروائز واپس آ جاتے ہیں. اچھا لالا, ایک اور بڑے مزے کی بات اکثر آرٹسٹ سے سننے کو ملی ہے, میں اور پریشے جو ہے انٹرویو گائے بگائے کرتے رہتے ہیں آرٹسٹ کے, اور کوشش ہوتی ہے کہ جو اسٹوڈیو ہے اس کے اندر وہ لوگ آئیں کہ جو اس کے حقدار ہیں. تو جبکہ میں ہنس بھی رہی تھی ابھی آگے, وہ مجھے یاد کرتے واقعہ جب نعمان بجا رہے تھے. آپ کی ان پیاری باتوں میں ایک بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں, ہمارے پاکستان میں یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ بہت سارا ٹیلنٹ, بہت بے حد اتنا ٹیلنٹ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ سوچ نہیں انسان سکتا. لیکن اس ٹیلنٹ کو آگے لانے کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایسی مطلب ایک ایسے استاد ہوں, ایسی سے کہ مطلب ہے اس کو جو تعلیم دی جائے, تو اس کے لیے کچھ ہونا چاہیے. لالا جی, میں جب آئی تھی نا یہاں پہ, تو یہ جو ٹیلنٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, جو آپ کی انٹرویو کر رہی ہے, اس ٹیلنٹ کو آگے لانے کے لیے یہ شخص آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے کہ جب یہاں پہ میں ان کے پاس فرسٹ شو کرنے آئی تھی تو جب مجھے کہتے تھے کہ پریشے بولو, تو میں اشاروں سے یوں کرتی ہوتی کہ نہیں, مجھے نہیں بولنا, یہ تھا. اور آج مجھے خوشی ہوتی ہے جب ان کے ساتھ بیٹھ کے یہاں پہ شو کر رہی ہوتی ہوں, انٹرویوز کرتی ہوں, تو مجھے زیادہ خوشی ملتی ہے کہ کیونکہ کوئی بندہ ہے جس نے آگے مجھے پروموٹ کیا ہے. یہاں تک کہ آج کل کے دور میں کوئی کسی کو پروموٹ نہیں کرتا, کیونکہ اس شوبز کی فیلڈ میں اتنی زیادہ جیلسی ہے, اتنی زیادہ اس میں ریس ہے کہ کوئی دوسرے کو آگے بڑھنے نہیں دیتا. لیکن جس کے اندر ہمت ہوتی ہے, حوصلہ ہوتا ہے, وہ چٹان بنتا ہے اور وہ ان چیزوں سے نکل جاتا ہے. پریشا, آپ کے اندر ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ تھا, اور آپ کے اندر اسپارک تھا کہ آپ یہاں تک آئے ہو, اور اس کے بعد پھر آپ کی نیت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جانچ لی, اور اس کے بعد آپ کی جو رستے اور منزلوں کو آسان کیا گیا. تو لالا, میں نے اکثر آرٹسٹ سے سنا ہے کہ ہم انجینئر بننا چاہتے تھے, ہم فلم سٹار بن گئے, ہم ڈاکٹر بن رہے تھے اور ہم ڈانسر بن گئے. اور بڑے بڑے آرٹسٹ کا آپ جب انٹرویو سنتے ہیں, انٹرنیشنل لیول کے آرٹسٹ کا, ان کا بھی یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو میں تو فزیشین بن رہا تھا اور میں بنتے بنتے ڈانسر بن گیا, یا میں نان ڈانسر سے ڈانسر بن گیا, سیکھ کے ان کو بعد میں پتہ لگا کہ ہمارا ٹیلنٹ کیا ہے فیلڈ میں آ کے. جس طرح میں آر جے نہیں تھا, ٹھیک ہے, لیکن میں ریڈیو کے ساتھ وابستہ تھا, ٹھیک ہے, اور محض ایک مرتبہ ایک ایمرجنسی سچویشن میں مجھے مجبوری کے تحت وہاں پر بٹھا دیا گیا, اور مجھ سے کہہ دیا گیا کہ یار آپ جو ہے نا اس چیز کو مینیج کرو. لیکن وہ جو پہلا ایک نشہ تھا, اس نشے سے پھر یہ نشہ بڑھتا بڑھتا آج میں اپنے آپ کو جو ہے نا اسی طرف رکھنا چاہتا ہوں, اس چیز کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہوں. تو کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا تھا کہ پیرنٹس کچھ اور بنانا چاہ رہے تھے, آپ کچھ اور بننا چاہ رہے تھے, کرتے 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 ایک ہیرا بن گیا جس کا نام لالا پشوری؟ یہ بہت اچھا انہوں نے سوال کیا, میں اس کا ڈیپلی آپ کو جواب دوں گا. دیکھیں, ماں باپ کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے بچے کو دیکھیں کہ یہ کس چیز میں انٹرسٹ لیتا ہے. اگر یہ بچہ آپ کا پائلٹ بننا چاہتا ہے تو اس کو کبھی آپ ڈاکٹر نہ بنائیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں, میں اس بچے کی مثال دیتا ہوں جو سٹارٹ میں آپ نے لیا تھا.
ये बच्चा फनकार बनना चाहता था, और इसको अगर आप कुछ भी बनाएंगे बन तो वो जाएगा। माँ बाप ने कहना नहीं डॉक्टर ही बनना है। जाहिर है माँ बाप की माननी चाहिए, मैं ये तो कहूँगा कि माँ बाप की जरूर माने। डॉक्टर बन के वो काम में थक जाएगा। अगर वो कहता है कि जी मैंने जहाज चलाना है, जहाज चलाना बहुत मुश्किल है, अगर उसके मुताबिक उसको आप पायलट बना देंगे तो वो थकेगा नहीं, उससे वो जितना मर्जी आप काम ले लें। ये उसका शौक है, ये वो बनना चाहता था। तो और मेरे इसी के ख्याल- हवाले से हमारा एक स्किट होगा लिसनर्स है, जो कि हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपके सामने पेश करेंगे कि एक लड़का है, वो कुछ और बनना चाहता है और उसका वालिद उसको मना करता है और वालदा जो है उसको दलीलें देती हैं और वो इन चीज़ों से निकलता है और वो फिर वो बनने की कोशिश करता है। तो इसी तर्ज का एक स्किट हमने जो सरप्राइज रखा हुआ है अपने ठीक लिसनर्स के लिए, उसको भी करेंगे। और सबसे पहली बात यह, मैं वालिदैन से क्या कहना चाहता हूँ, मैं और परिचय अक्सर एक दफ़ा पहले भी हमारे प्रोग्राम में डिस्कशन हुई थी इसी हवाले से कि आप अपने बच्चों को इंसान बनाए, मुसलमान बनाए। माशा- उसने जो बनना होगा वो बन जाएगा। फिर जब वो इंसान बन गया, उसको अशरफुल मखलूकात होने का पता चल गया, उसको सही गलत की तमीज हो गई, तो फिर वो बन जाएगा जो वो बनना चाहता है। आप कुछ मत बनाएं, आप तरबियत करें, तरबियत आपका काम है। और आप अपने ख्वाब अपनी जिंदगी में पूरे करें, अपने बच्चों में अपने ख्वाब मत देखें। उसकी भी अपनी जिंदगी है, उसके भी ख्वाब हैं, बस आप उसकी तरबियत करें, उसकी तालीम और तरबियत में कोई कसर ना छोड़ें, और फिर जो उसने बनना है वो बन जाएगा। और इंशाल्लाह फिर आप प्राउड करेंगे, आप जो बनना है फिर उस पर भी आपको फखर होगा, आप फखर महसूस करेंगे कि हमने इसको फ्री हैंड दिया, उसने कुछ करके दिखाया, अपना नाम पैदा करके दिखाया। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने कहा था कि जी हम लड़ेंगे, ये लड़ाई किस वक्त होगी? मैं अपना माइक बचाना चाहता हूँ। और एक बात ज़हन में रखिएगा जी, ये त्रिशा आपका माइक है, जी ये मेरा है, जी ये आपका है। जी। तो इस लड़ाई के दौरान माइक अपना अपना उसी जगह पे है। तू पता क्या, मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं ये देख रहा था कि आपने तो लड़ना है, एक माइक आपने, मैं बार बार ऐसे कर रहा था। मैंने कहा अच्छा मेरा माइक बासु, ये क्या कर रहा है? बासु, ये मेरा माइक है, बड़ा भारा है। जी जी, तो अब एक लड़ाई करके मुझे बताएं। लाला लड़ाई जी, तो होगी, उससे लाला। पहले मैं आपसे पूछूंगी कि आपने लड़ाई की बात की है, मुझे ये बताइए कि अज़वाजी जिंदगी, इस फील्ड से आप वाबस्ता हैं, तो इसमें अज़वाजी जिंदगी में आपके ऊपर ये माइक, तो यहाँ पे कितने कप टूटे हैं, कितने ग्लासेस टूटे हैं और कितने छुरी कांटे चले हैं, ये बताइए ना आप। अच्छा, अज़वाजी के साथ साथ रोमानवी जिंदगी का भी बताइएगा। देखिए मैंने शादी पेशावर से की है, जी और पेशावर में शादी करने से मुझे ये फायदा मिला कि खैबर चैनल से मुझे लाला पिशोरी का लेबल मिल गया। वाह जी, वेरी गुड। और एक छोटा सा वाकया सुना दूंगा जी आपको। जरूर। तो ये मैंने खैबर चैनल पे भी सुनाया। मेरी सास अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, बड़ी प्यारी दुआएं देती थी। तो एक दफा हम सब लोग बैठे हुए, तो मेरी सास मुझे कहती है, पुत्र तुम खुदा गड्डियां ते बंगले देवे मेरे पुत्रा समेत। फिर थोड़ी देर बाद मुझे कहती, बेटे तुम खुदा नौकर चाकर ते करोड़ों रुपए ते बैंक बैलेंस होन तेरे मेरे पुत्रा समेत। अब मैं थोड़ा सा फील कर रहा हूँ कि जो भी होता है इसके पुत्र भी बीच में लेंगे, मुझे थोड़ा सा, देखो आप इंसान हूँ। तो फिर मुझे कहते, पुत्र तेरे अगे ते पीछे दौलत होवे ते बंगले ते होन ते इतने 50-60 गंडियां तेरियां होन ते मेरे पुत्रा समेत। मैं क्या माँ जी अल्लाह मेरा बेड़ा कर करे, हुन कह ना तेरे पुत्रा समेत। वो इतना हंसे हैं वो लोग जिस तरह आप हंस रहे हो ना, ये एक नेचुरल चीज है। तो ये मैं कभी नहीं भूलता। तो ये मोहब्बत है, आप किसी भी को हंसा देते हैं। तो ये कहते हैं ना कि एक माँ अपने बेटे को दुआ देती थी कि बेटा जब तुम बड़े होगे तो तुम्हारे आगे पीछे गाड़ियां होंगी, हवलदार हो गया। हवलदार ट्रैफिक बन गया। ये होता है, ये नेचुरल चीजें होती है। वो मैं कहता हूँ ना कि ये जो हंसी मजाक, ये मुस्कुराहटें, ये देनी चाहिए।